عملي تنفدي سهداي ربا تنفدي إنك السيمودا تنفدي ما بينا ينبلي تنفدي أبي عملي تنفدي سيتنا يسيحولي زخبركم عززتن أولات سراويت زخبركم حزب كلهم هذا بحفشة حزبي زلام مسان كوام كأف الله زخبركم حزبي أم بستقلها لومي تأكيدنا لنا معتي باقات أمي مبساسان 4 عمت ناس الناس إرترا بانتخوني بقدماي برجيت كفل سراويت 10 شوعة تدالو جبيجاو بانتخوني لومي قندرو حقوسي تدرب حقوس زبلو يدخل لي جزية نبلو الناس مننا نروح خبرهم كله يتخلى كا المجمع يا جزية زنبرنا سكفتات نايتلي تقنتيتو كنت يزبطات حوات يزبطات كلهم هرانم بس قلبان بحبار كوعد كله كابز عب حقوس كابز عبي حقوسنا مقلاص كابز من الدرجة إحنا نزلنا حقوس عب نجار يلا سلازي كورات كاشنا كورات حزب كلهم هذا نقع بدحان متاعهم نزل فترة منجستي أطرح نزلنا كنتي حوات زبطات متحقوا في فترة منجستي أطرح كبري سمعيو نزل تحاوروا زمن كذا عقلاتهم كبر المسجانان يمسحيو بالمقصد سلام سفيحي سلقن صبيبي كاب سلام سفح نجار يلا زلتا زيكا نايستفلالي وانات زمطو فطور نور صقمات قداينا خونه صيفنا كلت يزبطات أو دوب سلنا نبر زلنا بوغن كل ما خرا يكون بوغن بس قلبا قداينا يزمط صنحه صعبينات نخونا صنحنا عينا حجيكن زي باس يلن زي عرق حسن كم زبال عرق مصيلو سلام مصيلو نز سلام زي نز عرق زي نز متحواسي نز حدنت زي كلنا هنقالسلون كاب زلو درجه نازل على درجه كنوغلاعلهم زلو هنقبرن ناي كلنا حلافنتي ስለዚህ እንኳን አደስ በለና እንኳን አደስ በለኩም እንኳን ሐመጻሁም በዘጋጣም እዚ መንግስትና ዓድኹም እዩ ሃገርኩም ኤርትራ ከምድሌትኩም ተንቀሳቀሱ ከምድሌትኩም ሰላም ፍጠሩ ከምድሌትኩም ተሓጓጓሱ ተሓዋወሱ ዘለኩም ዝምድናን ሕውነትን ፍቅርን ቀጽሎ ይብለና ስለ ዘሎ ነዚያ ንዕብያ የቀነለይ ዝተዋበን ንኽብል سلام تخاتاتي سول ميديا بزلكم وسلامكم يبزح سلامكم يبزح توم ابدوا دلكم يحواتنا زعبكم زناسكم ابوتاتنا اياتاتنا ناديتاتنا سلامكم يبزح قمون بوغن حزب تግራይውን سلامكم يبزح እንዳበልና نزي تبجيسو زلو صمدو سلام ኢደኢድካ በመባል ነው ሶከፍ ኤርትራው ከደፍአሉ قمون بوغن ተጋሩውን ክደፍኡሉ በዝጋጣሚ ጻውዒትና ንቅረብ جگانو ناي سلام دا امبر جگانو ناي كوينات كنبحال عين درلينا لعلمانن بزعبا كوينات ورو كوينات نهزبي ارتراخو مهرو زخد سب يلنا بزع علم فطو سلازي كلاتكم تقاتات سول ميديا نسلام انا خسرحن لي نسلام انا قدف علي بمبال اب كومنت تصحفوا بزقاطامي بتعمي ميت حوي سباقا بوتات كان اياتات كان كومو اديتاتنا حغوسا مسراو كم لو متشدد فنجي حلي هاتم سبات سلام لعلو زغونه نجر تي ابدو بدلو حزبنا يدليلو لعلو زغونه نجر مالتي خيد بسودان كي صبو نجرات يقيدلو كبور بريزيدنت هاجر ኤርትራ تو سياسه فورقي او عدهالو لو معنتها مسوداناويان صمدو بتعمي كله ابوست يدلو نحنا طرح نداد نهبا ابز قصلكا بوغن صورونا خمصاكم يو بوغن زلام بس سمعكم ودلكم بوغن راما بوغن خساد عقاون كمصاكم مقناي اوفر دوس ايكونومي مالت كل بحساب اندحردات فيديو فنو ابيتكا اوفر دوس ايكونومي ولا 4 كيلون اوفر دوس كوني سلازي باب غربتي اندهاب كاي زغون دولمو اجهم سلازي يسرحلو له يدون غانتو كوينا خا خنسرحن كلالنا ابايتا قديمنا يخيد دولو اتوم سلام نصوم دون ديتدغفو جمالكم شرفكم حسكم ابكاله تسرحكم تمراص يفون مالتي يغنينا ام حداري انبسته كبابي انبسته قلبا اتو نغاسي محاري السمو هذه نحناسي زربا نخيل
ግን ተተሓጒስካ ክዛረብ ግድን እዩ እስከ ከምዞም ኣባቀሽ ተሓዊስኩም ዘለኹም ኣነ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ በቃ ዘረባ ይክእልኒ በቃ ዘረባ ግን በቃ ተተሓዊስካ ግን ዘረባ ጠፋካ ሓቆም እዮም እዞም ኣቦና ኣቦ ኩላትና እዮም እሞ ናይዚኦም ሓጎስ ዘይሕጉሶ ሰብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ ነይቢ ካብ ሸይጣን ዝተፈጥረ ጥራሕ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ናይዞም ኣቦና ሓጎስ ዘይሕጉሶ ሰብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ ካብ ሸይጣን ዝተፈጥረ ጥራሕ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ተሓጓስ ዘዛርበካ ስለ ዝኾነ بتحقاسنا نزارب زلنا مر زربات شلو تايبنا سلازي انتا يمثلكم نحنا مواسبتن مقابرتن حد عاد خمدنا برنازي فلتيو زينا ما نمزق زي صور زربات شلو تخانه هذا قلنا انا خبر زلالخو وقعنا زيابك عنا وقلتنا مرحتنا يسكو ساسك بلا امين سلازي انتايو بتحقسنا احنا حام ملو سلامن ملو قناصة قصانتن يكبر لنا آمين تحققنا لنا قمت جرنا كلنا زلنا أبولد أبدي كون إحنا خندي عم تفعلنا أبدينهم كنا يرينا يوم دين فلت هلوده يماتره نقول من نورنا خواسنا وين ساتهم كعا ما يسوم دلور دبنا نور سات ترحمنا مرتي سلادي بتعب خبده هاي تبلع عنتو يعلولون نيرم أنا خساب سنعة في فولتو تي أب دوبا دولو أي فولتوني جن عنتو يجن أب لايف يحوات كاوم تمهيرة ناي إسرا سكندي كوني تهل اليوم جير أيوم كم زي ما يتمنين حزن فراديزون ما يتمنين كم آخريان مهرم شران كمون بيا جدا داق عربن كمون سينما حماسين كمون مالتيكو رأيهم حجي الله ده بهوتهم نبنيرنا مالت قليل نجار يكونن بهوتهم الله ده نبنيرنا 10 سكند ده يتأكل مالتي جي كم زيلنا مستراخبنا جن بتعم دسي لنا ونلو أنا قا بتعم تحويس خبرمكم بتعم لو مخ آخر فرس تطوي لك حد ريباك نزل سلام زن معوات أنا مسوات خفلي تطوي لك فرس حجوزني ማለት ላይክ እንዳጎርኩም ሳብስክራይብ እንዳጎርኩም አባላ ሶል ሚዲያ ካኹን አባላ ሶል ሚዲያ ኩኑ ስደደና ቦሉን እንዶ አነ ካሰደልኩም አልታ ቀዳመይት ኮሜንት ክጎድፈልኩም እንዚ ሰላም እዚ አነ ለኹ ኩላትኩም አነ ለኹ ቦል አነ ዘዛርበን ዘሎ ታጓስ እንኳን እዚ ይብቃና ወሰነ መራሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብለ ስለዚ እንታይ አሜን ተሐጉስና احنا حام ሙሉ ሰላምን ሙሉ قناصة يكبرلنا هذه تحققنا لنا قمت جرنا كلنا زلنا أبولد أبدي كون إحنا خندي عم تفعلنا أبدينهم كنا يرينا يوم دين فلت هلوده يماتره نقول من نورنا خواسنا وين ساتهم كعا ما يسوم دلور دبنا نور سات ترحمنا مرتي سلادي أنا زاربان ندل تحققسي برشلة تابلينا سلادي كن تتحققنا خنزارب جدا سلادي كلنا أحوات مقابرتي ما دابا بس سلادي نبرنا ما نمسب سلطة سلادي خوانا قدف قلباس بس عمل عن بعلي زعب خلص مرألو كم ولدي مالت ولا عصرت خلطة عمت لها اسمها عادي سلادي عندنا سلادي خوانا أنا خفتنا الكلام دي نبر السلام وقع فطر لنا وقع زر لنا وقع خاص سلام قلت أنا مش حنا يسكت سلام قبر النحل السلازل اللقاء كرت يفتح اليوم هزبي زيدين رأينا عن الحرزون سلام يفتر اوكي كبرات تقاطعت سول ميديا نمولو تحسو تكاتاتلو اب تقداميت كومنت خغدفلكم سبسكرايب داغوركم شير كابولونا كل نقباصح بوغن كسلاخ يهممالو ينغدالو صمدو سلام كمز تريو دلكم كسلاخ يقول لهم ده مثلا
ገረሚ ባንዴራ ኤርትራ ብምሓዝ ክትሪዎም ፀንሐኹም ኣብ ከሰላዩ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ዓዲ ሃሎ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ርክባት ከካይዱ ዝኸረሙ ሱዳናውያን መራሒ ቀቢላ ሃንደዋ መሐመድ አልአሚን ተርከ ከምኡውን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ምብራቅ ሱዳን አልአሚን ዳውድ ካብ ሎሚ ጀሚሮም ጥምረት ከም ስምረት ኣውጆም ኣለው ከም ዝትሪዎም ዘለኹም ጥምረትን ስምረትን ኣውጆም ኣለው ፅምዶ ሰላም ፅምዶ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅምዶ ይዝካየድ ዘሎ ምስ ኣምሓራ ምስ ሱዳን ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብቲ ዞባ ዘለው ከመይ ጌርካ ነቲ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝዘንብ ዘሎ ናይ ኩናት ወሮ ኩናት ናብ መገዲ ምዕባለን ናብ መገዲ ሰላምን ንኸደሉ እዋን እሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ሎማዓንቲ ርክብ ኣብ ዓዲ ሃሎ ብዙሕ ፃዕርታት ክካየደሉ ፀንሐ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ርክባት ከካይዱ ዝኸረሙ ሱዳናውያን መራሒ ቀቢላ ሃንዳዋ መሐመድ አልአሚን ተርከ ከምኡውን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ምብራቅ ሱዳን አልአሚን ዳውድ ካብ ሎሚ ጀሚሮም ጥምረት ከም ዝመስረቱ ኣውጆም ኣሎሞ ብጣዕሚ ኩላትኩም ሰላም ኢልኩም እስከ ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉ በዚ ኣጋጣሚ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ዕድመን ጥዕናን ይሃበካ ኣጆኻ ንሕና እውን በዚ ደገ ዘለና ኩሉ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ፅምዶ ንሰላም 100% ንድጉፎ ኢና ነዳዲ ጥራሕ ሃብዎ ብዝተኻለና መጠን ከዓ ክንደየናይ ክንዳኹም ከይንኽእሎ ግን ብዝተኻለና መጠን ዋጋ ክንከፍል ኢና ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ከዓ ኣብ ኮመንቲ እወን ሰላም ብምባል ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ኣብ መፈፀምቱ ንምብፃሕ ኣብ ኮመንቲ ክትፅሕፉ ከምኡውን ብቀረባ ስለ ዝከታተልዎ ኣብ ኮመንቲ ክትፅሕፉ ይላቦ ኣብ ከሰላን ከባቢኣን ዘለኹም ኤርትራውያን ከምኡውን ህዝቢ ከሰላ ሱዳናውያን ከዓ ደጋጊምና ብጣዕሚ ብልቢ ነመስግን እታ ክብርቲ ባንዴራ ከምዚ ጌርኩም ኣብ ማእኸል ከሰላ ክትንብልበል ክትሪኣ ከለካ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እሞ ይቐኒየልና اسمع اوكي ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ብዕልግና ፓርቲ ተራኺቦም ነይሮም ሙርኮኛ ብርሃኑ ጁላ ብዛዕባ ባሕሪ ኣመልኪቱ ካብ ዝሃቦ ገለ ክንብለኩም ኢና ንስማዓዮ በብዙ ርቀት ላይ የሚገኙ ሀገራት ጭምር ወታደራዊ የጦር ሰፈር ገንብተው ብሔራዊ ጥቅማቸውን ባንክሮ ለመከታተል በሽቅድምድም ሰፍረውበታል። ይህ ጉዳይ ታዲያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የመከላከያ ሰራዊትን የ2017 በጀት ዓመት 10 ወራት እቅድ አፈጻጸም በገመገመበት ወቅት ጥያቄ ሆኖ ተነስቷል። ምስራቅ አፍሪካ የደህንነት ስጋት የተደቀነባት ቀጠና መሆኑ ይታወቃል። ለዚህም ማሳያ አንደኛ በጎረቤት ሀገር ጅቡቲ በርካታ ሀገራት የጦር ካምፕ መስርተው የሀገራቸውን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። እንደዚሁም በአካባቢው በንግድ መርከቦች ላይ ከአሸባሪዎች ጥቃት እየደረሰባቸው ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በሱዳን አካባቢ ግጭቶች አሉ። እንደዚሁም ኤርትራ በቀጠናው ለመረበሽ እየተንቀሳቀሰች ነው። ከዚህ አንፃር ተወከልቲ ናይ ብዕልግና እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ደለው ባቃ ተን ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ መራኽብ ናይ ሓያላን ሃገራን ከምኡ ዘይገበርና ማለት እዩ ዓቕሚ ገንዘብ እንድሕር ሃሊኩም ኮይኑ መርከብ ኣይኮነን ዋላ ጅቡቲ ተገዛእኹሞ ዋላ ጉዳይና ኣይኮነን ኣብ ከምኡ ኣቲና ክንዛረብ ኣይንደልን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኤርትራ ኣብቲ ቀጠና ትርምስ ማለት ኣብቲ ቀጠና ትርብሽ ኣላ ብሉሎ ማዕረኽ እንደይ ብዕሉጋት ማዕረኽ እንደይ ውርደተኛታት ማዕረኽ እንደይ እዚኣቶም ቡችላታት
دم زي بقولهم بزعبة حزب إيرترا خندق انطاف رأدري حزب إيرترا نخوينات يعوجن أو حدا مقابا ياقن كمز توكلتنا حزب تبايلهم إيرترا ترمس تكايد الله أو إيرترا أبتزوبا زت تقبر الله وا نساتكم ديكمكم ناتنا تقولون لهم بر نحنا كو ولا حدا زبلنا ነገር የለም ግን ስምዑዎ ጽቡቂ የሀገራችን የባህር ኃይል እንደዚሁም ኤርትራ በቀጠናው ለመረበሽ እየተንቀሳቀሰች ነው። ከዚህ አንፃር የሀገራችን የባህር ኃይል ከማቋቋምና ከቀጠናው ካሉ ሀገራት ጋር በትብብር ከመስራት አንፃር ምን እየተሰራ ነው? የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ የቀጣናውን ችግሮች በጋራ ለመፍታት በሰላም ማስከበር ጭምር እየሰራች እያለ የባህር በር እንዳታገኝ ደግሞ ጫና ይደረጋል ብለዋል። ምስራቅ አፍሪካ የባህር ኢሹ ብቻ አንስተን የምናየው አይደለም፣ አጠቃላይ ነው መነሳት ያለበት። ስለ ደህንነት ተነሳ በየብስም በባህርም ቀጠናው የተረበሸ ነው። ጥሩ ቀጠና አይደለም። ከጠቅላላ የዓለም ማፕ አንፃር ስናየው ባህር የብልኩም ብዛዕባ ባህር እንታይ ደዛረባለኩም እንታይ ምልከተኩም ብዛዕባ ባህር ደይብልኩም ነገራት ብዛዕባ አባይ አብ ኒል አብ ኤርትራ የለን ብዛዕባ ኒል ክንዛረብ ወይ ካ ብዛዕባ ዘይናትና ነገራት ብዛዕባ ኦሻን ገለገለ ክንዛረብ ሰሚዕኹምና ትፈልጡ እንታይ ሕማምኩም ብዛዕባ ባህርስ ኣብቲ ቦታ ረብሻ ይሃሉ ገለ ይሃሉ እንታይ ምልከተኩም ብዛዕባ ባህሪ ጸጥታ የለን ውጋ አሉ ተኸባቢ ገለ ዝባሃል ነገራት ንዓና ጉደፉልና አይምልከተኩምኒ ጥሩ ቀጠና አይደለም። የባህር ደህንነት ስጋቱም ከየብስ ስጋቱ ጋር ከየብስ ችግር ጋር ይያዛል። የየብስ ችግሩ ወደ ባህር ይወጣል፣ ይወርዳል፣ ይገባል። ይሄን ቀጠና ደህንነት በባህርም በየብስም ለማረጋጋት እኛ ተባብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። ይሄን እያረግን እያለን ግን እኛ ወደ ባህሩ እንዳንጠጋ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። አንዳንዴ አሊያንስ ይፈጥራሉ። ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ገጻ ንኸይትቀርብ ንዓና ዝጻብኡና ሓይልታት ኣለዉ እሶም ከዓ ኣልያንስ ዝገብሩ ብሓንሳብ ኮይኖም ንሕና ናብ ባሕሪ ገጽና ንኸይንቀርብ እዎ ስዑድ ዓረብ ኤርትራ ከምኡ እውን ግብፂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ባሕሪ ዘይብለን ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ተወከልቲ ዋንነት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘይብለን ዝኾነ ናይ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ንኸይከፍታ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣይምልከተኩምኒ የስ አጠገብ ዝር እንዳትል እናድርጋት ብለው አቅደው ግንባር ፈጥረው የሚሰሩ ደግሞ አሉ። የስ እኛ ወደ ባህር በር ብንጠጋ ምን እንደምንጎዳቸው ጀስቲፊኬሽን ብዙ አይሰማም። ጠንካራ ትሆናለች ነው። ጠንካራ ብትሆንም እኮ ቀጠናውን ይዛ ትጠነክራለች። የመከላከያ ሰራዊቱ በሀገር ውስጥ ሰላምን ለማስጠበቅ ከሚሰራው ባሻገር ክልሎችን በጸጥታ መዋቅር ስለማጠናከር ጉዳይም ጥያቄ ተነስቶ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ምላሽ ሰጥተውበታል። የክልል የጸጥታ መዋቅር በሰው ኃይል በስልጠና እንዲሁም በሎጂስቲክስ ተጠናክረው የአካባቢያቸውን ሰላምና ደህንነት እንዲያረጋግጡ ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ በኩል እየተሰራ ያለ ስራ ካለ ቢብራራ። አስተካክለን በቅርብ ቀን ክልሎች የራሳቸው ጸጥታ ራሳቸው እንዲመሩት ወደ ማድረግ እየተሸጋገርን ነው። ትንሽ ከነሱ አቅም በላይ የሆነ ሲመጣ ወደ ዛ ስራ ገብተናል። በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ጠላት አዳክመናል። ክልሎች እየተጠናከሩ ነው። የራሳቸው የጸጥታ ኃይል እያጠናከሩ ነው። ውስጣቸውን እያጠሩ እውነተኛ የህዝብ አስተዳደር እየፈጠሩ ነው። ከፍተኛ መሻሻል አላቸው። በበጀት ዓመቱ የሀገርን ተሰሚነትና ክብር የሚያሳድጉ ጠንካራ ወታደራዊ ዲፕሎማሲ ስራዎች ስለመሰራታቸውም የመከላከያ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ተናግረዋል። ፖለቲካዊ ጠቀሜታ ያላቸው አምስት የሁለትዮሽ ስምምነቶችን አድርገናል። ሌላው ለአቅም ግንባታ የሚውሉ አጠቃላይ አገራዊ የሆኑ እንደዚሁ 12 ስምምነቶች በዚሁ ዓመት ተፈጽመዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በሂደት ላይ ያሉ ሁለት ስምምነቶች የሁለትዮሽ ስምምነቶች 5 ናቸው። በአጠቃላይ ሲታይ ወደ 22 የሚጠጉ
ስምምነቶችን ለመፈጸምና ለማስፈጸም እየተጠቀምን እንገኛለን። መከላከያ ሰራዊቱ የሀገር ውስጥ ሰላምን በማረጋገጥ ኢትዮጵያ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚሞከርባትን ችግሮች በማክሸፍ ብሔራዊ ጥቅሟን እያስከበረ መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው ገልጿል። ወኢትዮጵያ መኒ ኾራ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኣ ኩናት ዝእውጅ ወላ ሓደ ሃገር እኮ የለን ንዕኡ ከንክሽፍ ወይ ከዓ ንዕኡ ንክንከላኸል ዓቕሚ ኣለና ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ሓይሊ ኣየር ከምኡውን ሓይሊ ምድሪ ዓቕሚ ኣለና እዮም ዝብሉ ደለው መን ምስ ሓተተኩም መን ምስ ንዓኻትኩም ንክንወረኩም ኢና ዝበለኩም እዩ ከምዚ ዓይነት ሃተፍተፍ ተብዝሑ ዘለኹም እንድሕር ዳ ኢልና እዚ ርዱእ ነገር እዩ ንዓና ከተታልሉ ወይ ከዓ ንዓና ከተዳናግሩ ትኽእልሉ መገዲ የለን ግን ማዕረ ክንደይ ውዱቃት ምዃኖም ማለት እዩ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከገባንበት ችግር በተለይም በተለያዩ አካባቢዎች የደረሱትን የጸጥታ መደፍረሶች በመቆጣጠር አገር አድን የሆነ ስራ በመስራት መከላከያችን የተረጋጋ የሆነች አገር ለመፍጠር ያደረገውን መስዋዕትነት በከፍተኛ አድናቆት ነው የምንመለከተው። የመከላከያ ሰራዊት ዘመኑን በዋጀ ትጥቅና ቴክኖሎጂ ራሱን እያደራጀ መሆኑም ተጠቅሷል። ኦኬ ጽምዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ታንክታቶም ናባና ቅኒዖም ቃላቶም ናባና ቅኒዖም ውጥናቶም ናባና ቅኒዖም ዘለዉ ሓይልታት ንሕና ናይ ሰላም ጽምዶ ስለ ዝኾናሲ በጃኹም ኢልና ነተን ታንክታሲ ማይ ድጋም ጌርና ዲና ካብቲ ኢዶም ክንሕድጎም ዘለና ከመይ ዝሓስብ እትርእስኹም ርእሲ ናይ ሰብ ተኾይኑ ናይ ሰብ ርእሲ እንተኾይኑ እዚ ጽምዶ እዚ እኮ ናይ ሰላም ጽምዶ ይኮነን ናይ ኩናት ጽምዶ እዩ። አንቱም ገለ ሄዶታት ባሕሪ እንተኾነ ትቡና ተዘይተሂብኩምና ከዓኒ ኣብ ቀጻሊ ወለዶታትና ምውሳዱ ኣይተርፎን ይኽንወስዶ ኢና ክብል እንኮሎ 4 ኪሎ ሰሚዕኹም ዲኹም ንሱ ዲ ዓገብ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ንሱ ዲ ሰላም ኣይደልን ኢኻ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ እሳት ጨንወን ንዘኸን እቲ ኣራእስኩም ገንቢ ዝጨንወና ሓሳው ርእሲ ዘይሓስብ ርእሲ ለኽባጥ ርእሲ ኣዝዩ ዘፅላእ ኣተሓሳስባ ንሕና ትንገብሮ ኢና ንገብር እንተኾነ ሰላም ድሌትና እዩ ሰላም ኣይኮነን ከዓ ከመይ ጌርና ተፀሚድና ነቲ ፀላእ ነፍሽሎኻ ንሰርሕ ፅምዶ እኮ ብዙሕ እዩ ፅምዶ ሓይልኻ ምድልዳል እዩ ፅምዶ ሜዳኻ ምስፋሕ እዩ ፅምዶ ፖለቲካኻ ምስፋሕ እዩ ፅምዶ ንፀላኢ ምምንጣል እዩ ምቕዳም እዩ ፀላእ ዝሓሰቦ መሬት ምምንጣል ፀላእ ዝሓሰቦ ህዝቢ ምምንጣል ማለት እዩ ፅምዶ ንፀላኢ ጥራሕ ኢሉ ከም ዝሰርፍ ምግባር ማለት እዩ ፅምዶ ቅድሚ ኩናት ንኩናት መፍሻል ማለት እዩ ፀላኢ ዝድንድነካ ሓይልኻ ክደክም እንከሎ እዩ ፀላኢ ሰላም ዝብል ከዓ ሓይልኻ ክጉልብት እንከሎ እዩ ኣብዚ ፅምዶ እዚ ሓይሊ ናይቶም ሰላም ዝደልዩ ህዝብታት ይትርናዕ ተፀሚዶም ተራኺቦም ሓይሎም ይትርናዕ እቶም ፅልኢ ዝደልዩ ከዓኒ ይደኽሙ እሞ ከይፈታዊ ሰላም ይደልዩ ደላይ ሰላም ተተኣኪቡ ደላይ ፅልኢ ሓይሊ የብሉን ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ተሰማሚዑ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ንምህናጥ ዝግበር ዘሎ ሩስያ ትሕግዘላ ገንዘብ ጥራሕ ከም ዝደልዩ ከም በዓል ሩስያ ቻይና ኣሜሪካ ገንዘብ እንድሕር ዳ ሂብካዮም ይሰርሑልካ ስለዚ ምስ ኤርትራ ስምምዕ ስለ ዘለዋ ሩስያ ምስ ኢትዮጵያ ክትሰማማዕ የብላን ዝብል ነገራት የለን ኣብ ምንታይ ዓለም ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም ሓደ ሰባት ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ቢዝነስ ክሳብ ዝኾነ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ መርዓት ከይሓዛስ መርዓዊ ከይሓዛስ መርዓ ይቋፀሩ ዝበሃል ነገራት ወላ ሓደ ንሳቶም ይበሉ ፅባሕ ንጎ ከዓ እታ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ክትቅፅል እያ እቶም ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ምንታዮም ክሰፍሩ ሓቢርና ንሪኦም ግን ከም ኤርትራውያን ግን ስለ ዘገድሰና እቲ ውጥናቶም እቲ ሓሳቦም ኢትዮጵያውያን እንታይ ሓሳቦም ክሳብ እቲ መጨረሻ እንድሕር ዳ ኢልና ጅቡቲ ንበል ሶማላይ ንበል ዜርካ ናብ ኤርትራ እዩ ኩሉ ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ
إحنا خاخيت تخسنا إذا تصمدو خندف الله خنكل لنا سرعة بشاشة تحقق حقوق خطأ خلالو تي ختم بوت دلي سبات بإنجليش نحرد على اليوم صدركم غالي بتقرنيا جن سمعوا حدا channel ريزورب على زلوا دليت بزملكت بتدقاقامي مقلصيتات كتهب صنحت كوينا ابزي ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕርን ምርካብ እትገብሮ ዘላ መንቀሳቃሳትን ሓይሊ ባሕራን ምህናጽ እትገብሮ ዘላ ጻዕርታ ድማ ሩስያ ዓቢ ደገፍ ትገብረላ ከም ዘላ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኣብዛ ወሕጂ እዚ ጽሑፍ እዚ ብወግዒ ሩስያ ኣብደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ እዋን ኢትዮጵያውያን ዝሓሰብዎ እንታይ ኢሉ ኮመርሻል ናይ ንግዲ ነገራት ንኽጠቀም ዝብል ነገራት ይወጽ ነይሩ ኣብዚ ግን እንታይ እዩ እቲ ዝወጽእ ሚድያታት ብመን ይድጽሓፍ ንምንታይ ዕላማ ይኾም ዝግበር ሩስያ ሕጊ ናይ ዓለም ጥሒሳ ንኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ተጠቃምነት ዳኣምበር ሲኣክስ ንስማዕ حلف قرا معلتات إثيوبيا تهانص زلا ماكلاي بصحفت حيل بحر اتهاجر بزملكت بناي روسيا سبوتنيك زبحال معكن زينا بناي افريقا چنفرو حبريتا وصي زنبره خوينو حج بحده لانسين انستيتيوت زبحال اب عالم لخاوي ناي صتا حدغاتات كومدما ديموكراسي مصنعتات زكايد زي منغستاو تكال وصي ابزلو صبصاب روسيا إثيوبيا افدغ بحر نختونن كومدما حيل بحر نختهانص دغف تغبرلا مهلاوا تغليصو ابتو وصي زلو صبصاب روسيا اب قيح بحري زلوا صلوا نمعباي تصعر كم زلان نزي صلوا ادما بمنغدي ابت زوبا زلوا هاغرات كتتغبرو دليت زلوا بمخانو نيتيوبيا افدغ بحري نايمونان دليتاتا نخمالا كومدما حيل بحري نختهانص تدغفا مهلاوا يتغليصو اتي صبصاب قصيلو روسيا اب قرن افريقا كومدما قيح بحري بفلاي دما ابتي نقيح بحري مسنداوق يانسن ماكلاي بحرن زراخبو كلته ጫፋት صلوا نخهلوا تدلي بمخانا نيتيوبيا أفدق بحر أمريكا كومدما حيل بحر أمهناص بمحجاز أبزتنا وحقوان أبتزوبا وتهدراوي ني حيل بحر تصلوا كهلوا أبكي وأبتنا وحقوانس روسياس نيتيوبيا وأبدق بحري وريرا ختحزمو روسيا خا إذا خون زي النجاراتي كخون هيك اللي كاجن كتقرفوا يتقلني خان منتايو كل جزء إثيوبيا وين انتاي تحلمهم نولد ولد زخير لو من احنا تزير خيمنايو دقنا صباح نغو خره ويم زبل ابتا 4 كيلو زلا مصحف نسا تقديدا ختقاصل نحنا خنسرح خنكلالنا توشتاوي حلمتاتهم دامبر بقداماي منيستر ناي روسيا يكون كوم قاناي مرحناي روسيا يكون بزعبازي وقعاوي زغلصو مغلص يلن ግን ኃይል ባህሪ አሰልጡኑና እንደحردايتا ገንዘብ ተቦም ይሰልጡንልካ አጽዋር ናይ ኢትዮጵያ ዝጥቆሞ ናይ ሩሲያይ ንሕና እንጥቆሞ አጽዋር ናይ ሩሲያይ ስለምንታይ ሕጂ ናይ አሜሪካ አጽዋር ክትጥቀም አይትኸሊኻ እቲ መቃየር ዲት ስፔር ፓርት ዲኾሙን ኩሉ ነገራት ካብ ትዝነበረ ኩናት ማለት እዩ ናይ 30 ዓመት ናይ ሩሲያ አጽዋራት ይነሩ ስለዚ እዚ ዝግበር ነገራት ንቢዝነስ ወይ ካተን ትካላት ናይ ሩሲያ ክሸጣሎም ይኽእላየ كسلطنالهم مخلاي ان بخبلا خاي كلاني سلامنتاي مس ايرترا سممع سلازلوا مسعود عرب سممع سلازلوا مسعود عرب راح يكون تتبع كمزي حدا دكان تخفتمو ابت دكان زغونه سمصي زغز زي اخومي بيزنس بحري هلاونتا خترغاغص كومدما نناي هاغرات معرابن تشاينان صلوا اب مبرق افريقا نمبدا ابت زوبال لوم حيل نمفطر كحجزا تدلم مخاناته تنتينو غلكابت روسيا نزعل امان مبصح تغبر زلا منقسقاسات كا نتي اثيوبيا اتهانصو زلا حيل بحري ابالاتو تكنيكاون وتهدراون تعليم مقسام كم زخونه دحرتنا 2019 مس اثيوبيا زفرمتو ناي وتهدراو متحبار سمعدما اب لوجيستيك معلام كومدما ابناي مكلخال ممعبال دغفات تغبر مهلاوا تغليصو ازي يخون بر اثيوبيا بمرز تخبتن افدغ بحرن زي بلا بمخانو روسيا بخميا ني اثيوبيا حيل بحر بمهناص كتربح نزبل حتو ابت تنتنا تقميط خمزلو اثيوبيا افدغ بحرن مونان اتغبر زلا صعري كعوت مخانو امنت كم زلوان بدحر زخا روسيا بمنقدتي اثيوبيا اتونن افدغ بحري حاصوت حجي بوتين كوم إلي هم تقول لهم حسوت هذا وتسب تصحفوا حدا سب
ናይ ኢትዮጵያ ተዳናጋፂ ኣብቲ ዌብሳይት ዝፀሓፎ ተዘይኮይኑ ኢትዮጵያ ትክክል ብናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሩስያ ዝስልጥኑ ኣሎ ኣብ ፍራንስ ከይዶም እውን ዝስልጡን እዮም ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን 20 መኮንናት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝሃደሙ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ፑቲን ከምኡ ይበለ يغني كلاتكم تخاتات سول ميديا نا كل نغباصح شير لايك አይትሕመቁ አመጠረሻ እስከ ትናይ ጽምዶ ዝነበረ ኹነታት ዋይላ ማለት ይሳዕስዒት አዚያ ደስ ድበለትኒ በአኹ ገድፈኩም ሰሰናይ ላ ላ ላ اللهم دارك نياتز عرفتي اللهم دارك ناس عرفتي سنة معكم عندنا بزانا معتي أنا رجعنا تقرني عتز عرفتي ارترات قايد حمام حتى محاستي ارترات قايد محاستي أنا رجع تقرني عتز عرفتي لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 بمبستقل بعد ما نقعد عديك زرا بمبستقل عدينا بساس فاخ زرا بمبستقل عدينا تبز عديك زرا بمبستقل عدينا سالمك زرا بمحار عدينا سروس عديك زرا بسروس عدينا ما عرت عديك زرا بما عرت عدينا زرا بس عديك زرا نقاسي أخير كان نام مفسد لاي سجنا مواد لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لما يا لما يا ما لا له لما يا لما يا ما لا له لما يا لما يا ما لا له لما يا مالانو سلانو عدي سروق سنبي عدي مخادم بي عدي سلام بسي عدي قلم بي عدي أقولك زي عدي فكري عدي احترام بيه سلالو نالو مستقبل ليه وليس ليه وولد جاجو كي وصف جو ان علالو فعللاندو سلالو نالو Maria
ናይ ሰላም ሃዋህው ዝተቋረሱ ብምምፃእኹም ልዑል ምስጋናን ክብርን ደጊምና ገለጽና ኣኽብሮት እናተሰምዐና ነዛ ተረኺባ ዘላ ዕድልካ ከምታ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ክነስፍሓ ክነዕብያ ተልኾን ሓላፍነትን ወሲድና ንኸይከም ዘለና ፈሊጥና ብሰላም ዓዶም ክትኣትዉ ብስም ህዝቢ ሰራዊት እዚ ዕድል ሂብና ኣለና የቐኒየልና ደጋጊምና ነመስግነኩም ክብረት ይሃበልና molgede tamfade mabina tamfade kadamo bina tamfade hal madafina tamfade mabina inabale tamfade abaya ambile tamfade seheda iraba tamfade inkisai muda tamfade mabina inabale tamfade abaya ambile tamfade kanai sehole